नमस्कार मु सरस्वती नायक मोर ओडिया क्लास चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज पढ़िबा रमाकांत रथंकर श्री राधा काव्य आंशिक भाव में आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा रमाकांत रथ केउ युगीय कवि। से हेउछंती आधुनिक युगर कवि जे कि जड़े अप्रतिद्वंदी सर्जनशील कवि भाव में ओडिया साहित्य जगत में प्रतीयमान होइछंती। जेतेबेले ओडिया भाषा विलोप आंदोलन घटीथिला से समय जो आम भाषा साहित्य विलोप हो जाउथुला, राधानाथ राय, फकीरमोहन सेनापति, मधुसूदन राव, नंदकिशोर बड़, विश्वनाथ कर यही मैंने जितेबाला आम भाषा साहित्य को बंचाई सेमानंक मध्यरे रमाकांत रथ मध्य जड़े महान रथी थिले जे कि ओडिया साहित्य जगत में पाद थापी भाषा साहित्य को तांको काव्य क्षेत्र में तांको कविता क्षेत्र में आग को बढ़ाइबारे सफलता जारी करथिले बा सफल प्रयास करथिले, जहांको पई ओडिया साहित्य जगत आज तिष्टि पारिछि, जहांको पई ओडिया साहित्य आज प्रतीयमान होइछि जे कि श्रीराधा काव्य को ओडिया साहित्य जगत रे लिखि निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करिसंती। तांकरी काव्य आज आमे पढ़िबा। तांको काव्यर नाम होछि श्रीराधा काव्य। से श्रीराधा काव्य रे कौन लिखिचंती तार आज आमे आंशिक वर्णना करिबा, तार भावधारा को बुझिबा, तार वर्णना शैली को मध्य बुझिबा। से कौन कहउचंती ना तमे आसीअछ बोली सुनिला बेलकु दिन बेस हो जाइथिला। कहउचंती राधा मन मंदिर रे जदिओ कृष्ण को पूजा करती से कृष्ण को अभिमान रे कहउचंती। कौन कहउचंती ना जेतेबेले तमे आसीथिलो सेतेबेले सकाळ हो गलानी, अंधकार रात्रि लिभि जाइछि, आलोकर स्फुरण जाग्रत होइछि, गाई गोरु माने केतेबेलु फिटी जाइथिले। अर्थात जो गाई माने रात्र समय विश्राम करुले से माने सब फिटी सारे सेमानंकर जो माने थिले तांको बांधी रखिथिले बा तांको रखिबा पई जो स्थान रे तांको बांधी रखा जाइथिला से फिटेई देलेनी केबेठारू ने जेतेबेले सखाळ हो गला। आ कौन कहउचंती अधिकांश पुरुष काम को जाई सारिथिले, स्त्री लोक प्रस्तुत होउथिले गाधोई जीवाकू। कहउचंती गाई गोरु सुना फिटी जाइथिले तांको सहित अधिकांश पुरुष मध्य काम को चली जाइथिले। आ जेतेबेले पुरुष माने काम को चली गले स्त्री लोक माने गाधोइबाकू बाहरिलेनी। एतिकी कहि सारिबा परे अभिमान रे कहउचंती कृष्ण को जेतेबेले कृष्ण आसीछंती राधा अभिमान रे कहउचंती, अभिमान भरा कंठरे जेतेबेले कहउचंती पुणी कहउचंती कौन कहउचंती ना काहींकी केजाणी किंतु खूब चुपचाप कहउचंती काहींकी केजाणी पुणी समस्ते चुपचाप हो जाइछंती काहींकी केजाणी मु जानी पारुनी। एते सब घटना घटीगला, दिन हो गला, गाई गोरु माने फिटिगले, पुरुष माने तांको काम को चलीगले, स्त्री लोक माने गाधेइबाकू गलेनी, तथापि केजाणी काहींकी पुणी चुपचाप लगुछि। काहींकी केजाणी चुपचाप लगुछि। थिले सब पुरुष लोक ओ स्त्री लोक अजथा डेरी करुले। कहउचंती मते लगुछि जेमिति पुरुष लोक माने थिले बोधे आ स्त्री लोक माने अजथा डेरी करुले कि न जीवा पई केउठी को ना गाधोई जीवाकू, गाधेई न जीवाकू बोधे डेरी करुले। किए कहउचंती राधा कहउचंती सते कि से माने तांको देह भितर को बाट हुड़ी पशि आसीथिले, बाट हुड़ी गले बोली बुझिबा उत्तरे किपरि चलिबे बोली धंदी हेउथिले। कहउचंती सते जेमिति लागुछि एई पुरुष लोक माने तांको मन भितर को बाट हुड़ी पशि आसीछंती कि से न चाहिबा सत्वे मध्य आज पुरुष माने तांको पाखरे अछंती। से चाहि नाहंती जेमिति गोटे पथिक बाट भूली गला परे गोटिए जगार चुप हे बसी पड़े, आज नारी माने मध्य बाट भूली जाइछंती। काहींकि ना कृष्ण बिना रे कृष्ण जेतेबेले मथुरा को चली जाइछंती, गोपपुर छाड़ी मथुरा अभिमुखे यात्रा करिछंती, सेतेबेले नारी माने सब किछि त्याग करि दैछंती। अलंकार पिंधुथुवा बसन, पिंधुथिबा अलंकार, कौन पिंधुचंती, कौन खाउचंती, केतेबेले सोउचंती, सबु किछि त्याग करि दैछंती। किए कहउचंती ना राधा कहउचंती कृष्ण को मन मंदिर रे बसई कृष्ण को एई कथा पचारुछंती। सेतिकी सेमाने तुम आसीबा खबर सुनिबार बहु आगु आपणार अज्ञात सारे तमे आसीअछ बोली जानी सारिथिले। पुणी कहउचंती सेमाने जानी सारिथिले केउ कथा ना कृष्ण आसुछंती बोली गोपनारी माने जानी सारिछंती। सेथिपई बोधे सेमाने जाउ नथुले, टिके टिके डेरी करुथुले, गाधेइबाकू सेमाने जाउ नथुले। कृष्ण आसीछंती कृष्णंक प्रेम रे टिके मोहित हेबा पई बोधे सेमाने गाधोइबाकू मध्य जाउ नथुले, टिके डेरी करुथुले। पुणी कहउचंती से दिन सकाळे सबु नई आउ नई कूल बाली, गछपत्र, पहाड़
ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନର ସକାଳ କେଉଁ ଦିନ ନା ଯେଉଁ ଦିନ ତମ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯମୁନା ତୀରକୁ। ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ସକାଳ, ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ନଈ, ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ବାଲି, ଯେଉଁ ଘେରାରେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ସେଇ ଘେରା ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପୃହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଅଲଗା ଦିଶିଲେ ସେତିକି ସେମାନେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି ଚାଲିବାର କ୍ଲେଶ ସରିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମର ପୁନର୍ମିଳନର ଆଲୋକିତ ସୁଖ ରହିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମର ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ବାଜିଲେ ବା ମୋହନ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସିଲେ ଗୋପନାରୀମାନେ ଯମୁନା ତୀରକୁ ଝାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋପନାରୀମାନେ ଯମୁନା ତୀରକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନଥାଏ, କଣ୍ଟା ବି ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ତମରି ପ୍ରେମରେ ମଣିଷ ମଜି ରହିଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ଦିନ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ସକାଳର ଆଲୋକ ସହିତ ସେଇ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ଲାଗୁଛି। ସେଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ନଈରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଗୋଡ଼ ତ ମୋର ନୁହେଁ, କିଛି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ଆଶା ହତାଶାର ଇତିହାସ ମୋର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ, ଘରଦ୍ୱାର, ପଲ ପଲ ଗାଈଗୋରୁ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ ମୋର, ଏ ବଞ୍ଚିବା ମୋର ନୁହେଁ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ନଈରେ ଗାଧୋଉଥିଲି ବା ଯମୁନା ତୀରରେ ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଗୋଡ଼ ତ ମୋର ନୁହେଁ, କିଛି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଡ଼, ଏ ଶରୀର, ଏ ଆତ୍ମା, ଏ ଜୀବନ, ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ, ଏସବୁ କିଛି ମୋର ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେ ଇତିହାସ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ, ଘରଦ୍ୱାର, ପଲ ପଲ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ବି ମୋର ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋର ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ତ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ବଞ୍ଚିବା, ମୋ ମରିବା, ମୋ ଜୀଇବା ଏସବୁ ତ ମୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଏଁ ପ୍ରସାରିତ ମୋର ଦୁଇ ସୀମାହୀନ ବାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଉଦ୍ରିଗ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନସ୍ଥିଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭିକାରୁଣୀ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗେ, ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଖୋଲା କରିଦେଇଥାଏ, ହାତରେ ତା'ର କିଛି ନଥାଏ, ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥାଏ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। କେଉଁଠି ନା ସେଇ ମଣିମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେ ବସିଥାଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ। ଏଠି ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ ଭିକ ମାଗିବା ସଦୃଶ ଭିକାରୁଣୀଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କାଙ୍ଗାଳୁଣୀଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ନା ସ୍ନେହ ରୂପକ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭିକାରୁଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ହସ୍ତରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ହସ୍ତ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆଜି ବସିଛି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟିଏ ହୋଇ ରହିଯିବ କାହା କାହା କପାଳରେ ଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ରାଧା। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବୋଧେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମୋର ହେଇଛି, ବୋଧେ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା କାହା କପାଳରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳରେ ତ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ, ବୋଧେ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି କଷ୍ଟ, ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। କାହା କାହା କପାଳରେ ଲେଖା ଥାଏ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧେ ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଧା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଯେ ଘାତ ଆସିଗଲେ କେତେ ଛଦ୍ମବେଶେ, କିମ୍ବା କେତେ ବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ତମ ପାଟି ଫିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଛୁଆଟିଏ ଯଦି କାନ୍ଦେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତି ରାଜାର ପ୍ରଜାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ରାଜାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ, କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ, ଯେତେବେଳେ କଂସ ଅକ୍ରୂର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଠାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ
कष्ट जाग्रत हुए, एक दुख जाग्रत हुए। कहीं काले तुमर किछि हेइजिबो कि जेमिति माँ पिला कांदिले माँ दौड़ी जाए, ठीक से ही भली जितेबाला तुमको राक्षस मैंने मारिबा को आसती सेतेबेले मो छाती भितर एक प्रकार हृदघात स्पंदन जाग्रत हुए। से स्पंदन केमिति ना डरर भय मो मन भितर जाग्रत हुए, काले तुमर किछि हेइजिबो कि। पुणी कहते सेमाने आसिले प्राय प्रतिदिन जेते जेते थर आसुथिले सेते थर हठात पवन वृद्धि हो जाउथुला, गछपत्र दोहलु नथिले, दिन बेले खाँ खाँ लगुला, पड़ी जाउथुवा चढ़ई हठात मरी खसी पड़ुला। कहते कौन कहले ना सेमाने आसिले प्राय प्रतिदिन जेतेबेले प्राय समय जेतेबेले सेमाने आसंती केउ माने ना से राक्षस माने जेतेबेले आसंती सते जेमिति पवन निस्तब्ध पलटि जाए। पवनर जो प्रकार बेग सते जेमिति चुप हो जाए, पवन सते जेमिति नीरव पलटि जाए, गछर पत्र भी हले नहीं, जेमिति लागे आकाश मार्गरू चढ़ईटी मरी खसी पड़ुछि कि। राधा कहते कृष्ण को कहीं ना अभिमान भरा कंठरे राधा कृष्ण को कहते। पुणी कहते एणिकी किए से मले पूर्वपरी आउ शोक बा आश्चर्य भाव नाही, बंधु कुटुंब तो देखिछंती मला लोक वर्ष वर्ष धरी ठिया होई रहिथिला जीवन बाहर। एठी कहउचंती ना एणिकी अर्थात एबे आ मते कष्ट होउनी, निजर बंधु बांधव घर संसार बुड़ी गले भी मते आ दुख होउनी, निजर मला लोक निजर जी मरी जाउछंती मु तो ताकू देखि आसुची। जीवन एबे कठिन पलटि गलानी, जीवन को एबे पत्थर सदृश कर देइछि, आ कष्ट पाइबी नाही। निजर जदि किए चली जाए, निजर जदि केही कष्ट पाए तेबे मु कष्ट पाइबी काहीकि। राधा पचारुछंती कृष्ण को, मु किंतु तमर ना उच्चारण करी बसिले ही कहीं हठात मो जीभ सुखी जाए। कहउचंती जेतेबेले मु तुम नाम को उच्चारण करी बसे मो जीभ जेमिति सते जेमिति सुखी जाए, मो पाटी जेमिति सुखी जाए, पाटी रे लाल अंश मध्य आसे नाही। कहीं ना तुमर नाटा एते ना भितर एते प्रकार गूढ़ तत्व रही, तुम ना भितर एते प्रकार स्नेहास भरी रही, जहाकू कहिबा मात्रे जहाकू उच्चारण करिबा मात्रे मो जीभर लाल अंश सुखी जाए, मो पाटी रे कौनसी प्रकार लाल मध्य बाहर नहीं कि पाटी रे कौनसी प्रकार पानी टोपे मध्य जना जाए नहीं, जहाँकि सुखी जाए। गाई गोरु पिला छुआ इत्यादि मोर आग्रह बलिला नहीं कहीं ए जाए। कहउचंती पुणी कहउचंती गाई गोरु पिला छुआ घर संसार आज पर्यंत सेमानंक प्रति मोर कौनसी प्रकार मनोभाव बलिला नहीं, कहीं प्रश्न करुछंती कृष्ण को उदार कंठरे माने अभिमान कंठरे कृष्ण को राधा प्रश्न करुछंती। कहउचंती कहीं मो 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 पाखरे कहीं गाई गोरु पिला छुआ घर संसार एमानंक पई कोण पई मो मो पई सेमानंक पई मो मनरे कहीं स्नेह आदर आसिला नहीं। काल काल ए नगर न भांगी कहीं रही आजिकाली कथा कहूबा चालबुल करुवा दिने मूक पंगु लोकंकर समग्र अतीत किए निश्चित निश्चन्न करिवो। कहउचंती ए जो नगर ए जो गोपपुर रही कहीं नगर भांगी जाऊ, तमें तो चली जाइछ, ए नगर रही लाभ कौन। आउ जो मूक बधिर काल एमाने सब रहिले एमानंकर दुख बुझिबो किए, मूक कथा न कहि पारिले तांको आखिर लुह पोछिबो किए, काल न शुणी पारिले तांको आखिर लुह पोछिबो किए। तमें चलीगल जदि ताले गोपपुर को भांगी देई गलनी, ए गोपपुर रही लाभ कौन। जन्म होई नथिबा बा बहुदिन मरी सारिथिबा लोकंको आखिरु किए लुह पोछि देइथिबो। कहउचंती जे जन्म हेइनी गर्भवती जो नारी गर्भवती तार आखिर लुह से जो कष्ट पाउथबो ता आखिर झरुथबा लुह, जनकर पुत्र संतान मरी जाइछि किंबा घर लोक मरी जाइछि ता आखिर जो लुह से लुह किए बुझिबो। किए अछि तम बिना पोछिबाकू, तमें ही तो जणे थिलो पोछिबाकू, जदि तमें चलीगल ताले गोपपुर को भांगी देई जाओ। एपरी नानादि प्रश्न निजको पचारे निजे मु अज्ञानी नारी। कहउचंती ए जो नानादि प्रश्न आमे माने भाबुछंती अभिमान कंठरे कृष्ण को एहा राधा पचारुछंती नाई, अभिमान कंठरे निजको निजे पचारुछंती। पुणी निजको निजे कहउचंती मु एते बड़ मूर्ख, मु एते बड़ अज्ञानी, एही प्रश्न मु काहाको करूछि, निजको निजे करूछि। चाहि बसे तम पाखे कृतकृत्य लोकमानंकर शोभा यात्रा, चलीगले केउ बुदा उभाड़ू बाहरी
ତମେ ଆସି ଠିଆ ହେବ ମୋ ପଛରେ, ମୋ କାନରେ ଖାଲି ମୋ କାନରେ କହିଦେବ ସବୁ ଉତ୍ତର। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ବହୁଦିନ ଧରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନଲୋଭ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସମ୍ମିଳନୀ ଘଟିବ, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆସି ମୋ କାନରେ ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତମେ ସବୁ କହିଦେବ। ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାକୁ ତ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଇଯିବ। ମୋତେ ଯେମିତି ଏହା ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବ ସବୁ, ସଂଶୟର ପୁଣି ଏକ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ବେଳ ସୁନା ଗଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଂଶିକ ଆଲୋଚନା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା। ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।